لا إله إلا الله 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 نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, hababana fillah, duyuban al-aiza, para jamaah subuh, ruat majelis zikir, majelis-majelis ilmu di mana saja Anda berada. Insyaallah pagi hari yang mulia ini, pagi hari Selasa, insyaallah pertemuan kita akan kita mulakan dengan bacaan Hizib Ad-Darul Ala sebelum pengajian dengan kitab Sunan Abi Dawud secara resmi nanti insyaallah dengan program tafakur. Kawan-kawan di Mahat An-Nur Janda Baik, Abi harap semuanya ikut bersama Abi nanti pada pukul 7.30. Namun sebelum menjelang pukul 7.30 Abi akan membaca Hizib Ad-Darul Ala yang berpeluang, dan kena luangkan waktu. Jangan cari peluang. Kalau ada peluang, kalau kita kata kalau ada peluang, susah kita nak dapat peluang. Ada saja kesibukan-kesibukan yang menyibukkan. Ini handphone ada di samping, teng-tong, 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 teng-tong. Habis waktu kita. Kita kena luangkan waktu, kita kena komitmen dengan waktu dan juga dengan jadwal supaya hidup kita akan senantiasa tertata rapi, kemas dan cantik. Hadza billahi taufik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama kita baca. Minta maaf saya pakai spek mata, nampak lebih clear, nampak lebih cerah, lebih jelas bacaan yang akan kita baca. Hizib Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min sirrihi wa barakatihi wa lal jami' ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bi himayati kifayati miqayati haqiqati burhani hirzi amani. Bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya Allah la quwwata illa billah. وأسبل علي يا حليم يا ستار كنفست حجاب سنة نجاة واعتصموا بحبل الله وابني يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله وأعدنا يا رقيب يا مجيب واحرسنا في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلات إعزة غزتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقنا يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان قنا يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذته غاشية من عذاب الله ونجني ونجنا يا مضل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعلينا وعوانهم فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهر خديعة مكرم وردتم عني مذموم مذموم مدحور بتخسير تغيير تدمير فمن كان له من فئة ينصرونه من دون الله وذكرني يا صبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تقف إنك من الآمنين في كنف الله وأدخهم يا ضار يا مميت نكال وبان زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مميت وأمنا وأمنهم يا سلام يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آيات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابتك كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتحضرني بين قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تأليف يحبون وحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظاهر وباطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نون وتي بصفاء جمال أنس إشراكي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة ومن نصر إلا من عند الله وأدم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تضرعوا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل ما تتخذون هزوا قال أعوذ بالله وانصرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعدائنا وانصرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعدائنا نصر الذي قيل وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب تأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني أن كافي الأسوى يا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي عالم الولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسعادة والكرامة والمغفرة وأكرمنا يا غني يا كريم بالسعادة والسعادة والكرامة والمغفرة وأكرمنا ويا غني يا كريم بالسعادة والسعادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واختم لنا يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واختم لنا يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن أعدت للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله ألف 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 يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع ألف ألف يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن ألف 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 يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم ألف 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 يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود ألف 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 يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع بألف ألف ألف يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا مدبر يا مدبر يا مدبر يا مدبر يا ودود 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 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 نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا 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 ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وقبرا منيرا وقبرا منيرا وقبرا منيرا صح لنا في قبرنا مدى البصر صح لنا في قبرنا مدى البصر صح لنا في قبرنا مدى البصر وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وحسابا يسيرا وحسابا يسيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وملكا في الفردوس كبيرا وملكا في الفردوس كبيرا ودخول الجنة بغير حساب ودخول الفردوس الأعلى بغير حساب ودخول الفردوس الأعلى بغير حساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan dengan sidr istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Bulaka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما ذرى في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يتركه بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذر وبرأ اللهم ذا السلطان العظيم والمن الكريم ورحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم إني أعوذ بك من الفقر إليك ومن الذل إلى لك ومن الخوف إلى بك وأعوذ بك أن أكون زورا أو أخشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة العدم وضلة وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب بالمال والأهل والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك واعصمني من السؤال إلا منك يا الله بآ يا الله بآ يا الله بحسن الخاتمة
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ahbabana fillah. Mungkin jadi satu pertanyaan dengan penutup amalan. Kalau kita perhatikan pada masa kita baca Ratib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad, itu penghujungnya juga ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnul khatimah. Pun juga seperti itu amalan yang kita amalkan bersama, penghujung dengan kita minta seperti itu. Apa maksudnya ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnul khatimah? Maksudnya itu adalah tawassul. Ya Allahu biha, ya Allah biha, dengan amalan, dengan bacaan, dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dan juga dengan lantunan ayat yang kita baca, dengan lantunan zikir tasbih yang kita alunkan, dan juga dengan munajat ratapan diritian kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ya Allahu biha, ya Allah dengan kesemuanya itu, ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah, artinya ya Allah bihusnil khatimah, muliakanlah, anugerahkan kepada kami, berikanlah kepada kami penghujung yang bagus. Jadi kita bertawassul dengan bacaan yang kita baca tadi itu, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah dengan amalanku tadi itu, ya Allah dengan bacaanku tadi itu, ya Allah dengan tilawahku tadi itu, ya Allah dengan salawatku tadi itu, bihusnil khatimah, artinya akrimna bihusnil khatimah, muliakanlah kami dengan penghujung yang baik, dengan penghujung yang istimewa. Mudah-mudahan ahbabana fillah pada detik-detik yang mulia ini kita terhubung, yang walaupun dari jauh ke jauh, tapi macam mana pun dengan kita dapat bersama dengan lantunan zikir, dengan bacaan ad-daur al-a'la al-imam Ibn Arabi. Mudah-mudahan kita terhubung dengan beliau dan juga dengan para aulia dan juga dengan para orang-orang soleh dan juga dengan para salafun soleh yang walaupun terhubungnya kita dengan perantaraan amalan-amalan yang kita amalkan bersama, pasti di antara daripada yang kita zikirkan tadi itu, selain daripada amalan yang diamalkan oleh Al-Imam Ibn Arabi sendiri, itu juga menjadi amalan daripada para aulia dan juga para ulama, dan juga kalau tidak pun daripada beberapa bacaan yang kita baca bersama tadi itu dia mengandungi beberapa rangkaian ayat dan juga beberapa rangkaian doa, pasti diantaranya itu juga merupakan doa daripada ulama khalaf dan salaf. Mudah-mudahan kita hubung dengan mereka di dunia dengan bacaan, di dunia dengan amalan, di dunia dengan hizib, terkumpul juga dengan mereka nanti di dalam surga. Amin ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adad dan ni'amillahi wa ifdalih. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah terhubung dengan Abi pada detik-detik saat ini, dan mudah-mudahan semuanya sudah siap, baik dengan melalui PDF di handphone. Abi juga kebetulan terlupa bawa buku hizib, jadi terpaksa Abi tengok daripada PDF, daripada handphone. Jadi minta maaf, jarang-jarang sekali Abi berzikir atau baca-baca melalui handphone, apalagi baca Quran. Tapi ini keadaan darurat, dan di sini hizib itu belum dicetak. Jadi secara terpaksa Abi menggunakan handphone untuk sama-sama kita awali pengajian kita dengan kitab Sunan Ibni Majah. Kitab Sunan Ibni Majah merupakan salah satu daripada Kutubus Sittah, 6 buah kitab hadis. Jadi saya mempelawak pada para sahabat semuanya, muslimin muslimat, di mana saja Anda berada, untuk bergabung bersama Abi, bersama kami dalam pengajian kitab Sunan Ibni Majah. Mudah-mudahan berkat Imam Ibni Majah dan juga dengan berkat para ulama hadis, para orang-orang soleh, dan juga orang-orang baik, dan juga nama-nama para sahabat yang tercantum, dan juga dengan nama-nama rawi yang akan kita baca satu persatu nanti. Yang paling tidak pun nama para sahabat akan syariah bina, akan mengalir dalam kehidupan kita, menjadi asbab wiqayah, akan menjadi asbab barakah, akan menjadi asbab inayah, terpelihara, terjaga kita dunia dan akhirat. Oke, dah standby semuanya. Kita baca hizib Al-Wiqayati wan Najat, kawan-kawan yang di Bogor. Oke, buka kitab, buka hizib, tilik, baca dengan penuh khasyah, dengan penuh tadallul, dengan penuh penghayatan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala permintaan kita. Juga kawan-kawan yang di Kucing, Bang Suhaimi, atur anak-anak di sana. Bang Umar dah beli atau belum, atau ada barangkali di sana itu dengan saudara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, lupa lagi itu yang baru kahwin, Mahad Al-Maki, dan juga dengan di Seremban. Mudah-mudahan santri-santri Seremban juga dapat ikut keluang, Bunda, Mama, Umi, dan semuanya anak-anak Abi, dan juga santri Anur yang akan sama-sama membaca kitab Sunan Nabi Daud. Mari kita mulakan bacaan kita dengan hizib al-wiqayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى والحفظ والعون والسلامة والعافية والشفاء من كل داء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدئان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمتي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا
وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نجنا مما نخاف سلمنا مما نخاف نجنا مما نخاف فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نجنا يا كريم مما نخاف سلمنا مما نخاف أمنا مما نخاف عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبتي ولطائف وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملت عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا ومعاهدنا ومدارسنا والقائمين عليها وروادها وأمارها وزوارها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وبحسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل أكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا والشمائل ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحت ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وارحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله
Bismillah amanna billah, bismillah tahassana billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah amanna billah, bismillah tahassana billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Yadullah fawqa aydihim wa hijabullah ala absarihim wa siyamullah tarmim. Allahumma a'mi'na anha absar al-ashrar wa zalamatul fujar. Allahumma a'mi'anna wa anha absar al-ashrar wa zalamatul fujar. Wa kuffa 'anna wa kuffa 'anna wa kuffa 'anna wa anha sinatahum wa ghlul aydiyahum wa arjulahum. Warbit ala qulubihim wa jamidid dima'a fi uruqihim wa jamidid dima'a fi qulubihim wa jamidid dima'a fi uruqihim. Waj'al bainana wa bainahum saddan min nuri 'azamatik wa hijaban min quwwatik wa hijaban min quwwatik wa junudan min malaikatik. Allahumma bihaqqi tilkal ayat ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqi tilkal ayat wal kalimat wad da'awat qina syarral asrar wa kaidal fujar wa kullama anta khaliqu minal aqdar. Allahumma ya man ni'amu la tuhsa, Allahumma ya man ni'amu la tuhsa, wa ya man amruhu la yu'sa, wa ya man amruhu la yu'sa, wa ya man amruhu la yu'sa, wa ya man falaqal ba'da li Musa bil 'asa. Nas'aluka biman sabbaha fika fil hasa sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka biman sabbaha fika fil hasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nas'aluka biman sabbaha fika fil hasa sallallahu alaihi wasallam wa bil Qur'anil azim harfan harfa. An taj'ala tilkal ayati wal kalimati wa da'wati habasan habisa wa ma'ran tamisa wa bahran tamisa wa naran muhriqa wa bisab'in alfan minal malaikati harisa. Allahumma man aradana wa aradaha bisu'in aw makruhin aw khadi'atin aw makrin fa ahriq sadrah wa hutta makrah wa rudud kaidahu fi nahni waj'al tadbirahu tadbirahu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassana fahmina wa iyyaha bihimayati kifayati min qayaqti haqiqati burhani hirz amani bismillah wa ya dzal jalali wal ikram asbil alaina wa alaiha ya halim ya sattar kana fasitri hijabi syanati najati wa atasimu bihablillah wa ya Hannan wa ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalal wal ikram bi'idni ya muhit ya qadiru alaina wa alaiha surah man hatati majlis suradiki izz 'azamati dzalika khairun dzalika min ayatillah wa ya wadud wa ya wadud wa ya wadud ya qaharu ya man ya dafi kina wa iyaha syarra sultan syarra syaitan wa sultan bain zalimin aw jabbarun bagha alaina wa alaiha akhadhu ghashyatu min adabillah. Wa ya qawi ya matin ya mudil ya muntaqim najjina min abidika zalamatil baghin alaina wa alaiha fa in hammalana aw laha ahadun bisu'in khadalahu Allah ahlakahu Allah ahlakahu Allah ahlakahu Allah qasamahu Allah qasamahu Allah wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari syawatan faman yadi min ba'dillah bihaulillahi la yuqdar alaina wa biquwwati la yusa'u ilaina. Fasayakfikum Allah was-sami'un alim fasayakfikum Allah was-sami'un alim fasayakfikum Allah was-sami'un alim fasayakfikum Allah was-sami'un alim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Insyaallah kita dengan pengajian kitab Sunan Ibni Majah itu Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Al-Ma'ruf Ibni Majah. Nampak gelap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul Al-Imam Al-Mu'allif Kitabu Al-Ahkam Babu Dzikril Qudat. Pada pertemuan kita yang telah lalu di Bogor
di dataran samping sebelah kanan Aula Darul Hadis. Hadis yang pertama atau tajuk pembicaraan yang pertama tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan al-ahkam, hukum hakam, dan secara khusus yang berkenaan dengan al-qudat. Al-qudat jamak daripada al-qadhi. Jamak daripada al-qadhi. Qadhi itu adalah salah seorang mujtahid yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum hakam Allah Jalla Jalaluhu, untuk menegakkan kebenaran dengan sultah, dengan satu kekuatan. Perbedaan antara al-qadhi dengan al-mufti, kalau dengan mufti cuma hanya sekedar menjelaskan hukum hakam, tapi tidak punya wewenang kepada orang yang beristifta, yang menanyakan hukum hakam, ini hukumnya bagaimana, boleh ataupun juga tidak. Al-mufti tidak punya wewenang untuk memaksakan kepada al-mustafti menerima fatwa yang difatwakan. Jadi katakan saja seperti fatwa-fatwa daripada para ulama, apalagi fatwa-fatwa yang di sana terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka. Apakah kalau pada waktu kita mendapatkan fatwa atau juga ketetapan hukum daripada seorang mufti, daripada seorang alim, daripada seorang maulana, dengan kita harus menerima fatwa tersebut secara harga mati, yang dengan kita tidak boleh bertanya kepada ulama-ulama yang lain atau tidak boleh mengambil pendapat yang lain. Tidak seperti dengan al-qadha. Dalam fatwa kita masih dibolehkan untuk menerima pandangan yang berbeda daripada ulama yang lain, dan juga kita boleh beramal dengan fatwa daripada mereka. Jadi perbedaan antara al-qadha dengan al-fatwa, kalau al-fatwa masih ada sifat ikhtiari, kita masih punya wewenang untuk memilih antara pendapat dengan pendapat yang mungkin barangkali yang paling sesuai dengan kondisi dan juga dengan keadaan kita. Ulama Hanafiyah mengatakan salat witir itu hukumnya wajib. Ulama Syafi'iyah jumhur mengatakan hukumnya sunat. Kita boleh ke pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan hukumnya sunat. Ulama jumhur mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sementara ulama Hanafiyah mengatakan innama huwa bad'atu minka, itu adalah kemaluan itu sebagian daripada anggotamu. Hanafiyah mengatakan tidak batal. Boleh dengan kita ikut pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan tidak batal wudu kalau pada waktu kita tersentuh kemaluan. Tapi kalau dengan al-qadha, di saat qadhi mubah suatu keputusan hukum, maka kita wajib menerima. Makanya itu kalau dengan al-mufti yang walaupun sepatutnya mujtahid menguasai perbedaan pendapat di kalangan ulama, al-muttafaq wal mukhtalaf, yang disepakati juga yang terdapat perbedaan. Tapi kalau dengan qadhi itu ada daripada syarat untuk menjadi qadhi labudda yakuna mujtahidan. Jadi tidak hanya sekedar memutuskan hukum hakam atau memutuskan kepada kes-kes tertentu, kasus-kasus tertentu, tapi pada masa yang sama qadhi itu juga menguasai dengan dalil-dalilnya sumber pengambilan hukum atau hukum hakam, dan juga dengan keputusan yang diputuskan. Jadi kalau tidak, berarti menjadi qadhi muqallid. Ala kulli hal, itu antara daripada syarat-syarat yang dibicarakan oleh ulama. Syarat untuk menjadi qadhi la budda yakuna mujtahidan, supaya pada saat ketika memutuskan suatu case, suatu hukum, suatu keputusan, suatu kasus, itu atas dasar ijtihad, atas dasar keilmuan yang mantap. Kalau tidak, ya bertakdir dengan salah satu daripada ashab al-madzhabil arba'ah yang sudah mendapatkan pengakuan dan pengiktirafan daripada semua generasi daripada dahulu sampai sekarang tentang 4 mazhab tersebut. Itu bukan fatwa pendapat sewenang-wenang daripada ulama yang 4, tapi fatwa dan pendapat yang berlandasan kepada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, dan juga dengan sumber-sumber hukum lainnya. Oke, jadi yang perlu kita pahami supaya para hadirin yang bergabung dengan kita dapat membezakan
antara al-qadha dengan al-fatwa. Kalau dengan fatwa, hukum yang dijelaskan oleh para alim ulama, yang dengan kita terima babi hawa ni'mah. Kalau kita tak terima pun, yang dengan kita ingin tahu madhab-madhab atau pendapat-pendapat yang daripada ulama, silahkan, tidak ada masalah. Dan juga dengan kita boleh berpegang atau boleh mengambil fatwa selain daripada madhab kita. Katakan saja, mungkin dalam madhab kita agak sedikit susah, seperti kondisi kita sekarang. Penghatan jumlah bilangan melaksanakan salat Jumat itu dalam jumlah bilangan 20. Mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal pun juga tidak sah. Mazhab Imam Malik mengatakan 12 orang pun juga sudah cukup, memadai. Begitu juga ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Jadi dengan kita berlepas daripada fatwa ulama Syafi'iyah kepada fatwa ulama Malikiyah, itu boleh. Jadi kita masih ada pilihan. Tapi kalau dengan al-qadha, kalau dengan kes mahkamah, pada saat qadhi memponis membuat satu keputusan, maka tidak ada istilah tawar menawar dengan kita atau juga dengan orang yang dihakimi oleh qadhi dengan ketentuan hukum syara wajib menerima. Bukan setakat wajib menerima keputusan saja, tapi juga justru qadhi punya sultah, punya kekuasaan untuk memaksakan seseorang yang dihakimi untuk menerima keputusan mahkamah atau keputusan daripada hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yang kita riwayatkan tempoh hari itu adalah riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ju'ila qadhiyan bainan nas faqad biha bighairi sikin. Jadi kita ibaratkan seseorang yang menjadi qadhi itu seperti seseorang yang disembelih dengan menggunakan selain daripada pisau. Jadi misalnya kalau dengan perumpamaan yang lebih kurangnya, kalau pada saat seumpama hewan korban, lembu, kerbau, kambing, itu kalau kita sembelih dengan kayu, gimana kira-kira? Sakit, nah. Kita sembelih dengan kayu, atau kita sembelih dengan plastik, atau kita sembelih dengan besi yang tumpul, jelas itu akan menyiksa, akan teraniaya sembelihan yang disembelih kalau kita menyembelihnya dengan tidak menggunakan pisau yang tajam. Pertama, pisau. Memanglah pisau itu tidak merupakan syarat, tapi kita bersabda ma'an harad dama, tiap yang mengalirkan darah, apakah itu berupa seumpama plastik, seumpama batu, seumpama kayu, asalkan tajam. Tapi perumpamaan yang disebutkan di sini, kalau pada waktu dengan sembelihan itu disembelih dengan pisau, ada jenis pisau cuma hanya sekali tarik saja ternyata udah putus. Masya Allah, tabarakallah, memang pisau super luar biasa tajam. Jadi Abi pernah melihat satu sembelihan, tapi yang diperalkan lah, bukan melihat secara langsung. Ustaz telah buat teori cara penyembelihan sunnah yang dianjurkan seperti apa. Jadi terus gunakan pisau dan langsung disembelih seekor lembu di hadapan para penonton. Masya Allah, tabarakallah, hanya letak sekali saja, rak begitu, sekali tarik, dah putus al-bari wal halqum, saluran makanan dan pernapasan, dan juga dengan dua orang di samping yang disebut dengan al-wadajan. Nah itu sunnahnya. Jadi dengan hewan yang disembelih pun juga tidak teraniaya. Jadi Nabi kita buat satu perumpamaan macam seperti kita menyembelih binatang, tapi dengan menggunakan benda selain daripada pisau yang tajam. Macam tu yang terpilih menjadi qadhi. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ali bin Muhammadin wa Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini ada al-Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Waqi', sana guru pada Imam Syafi'i. Qala haddatsana Israilu an Abdul A'la an Bilal bin Abi Musa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut salawat pada tiap nama baginda Abi sebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala al-qada'a ukila ila nasih wa man jubira alaihi nazala ilaihi malakun fasaddadahu
Nabi kita bersabda, barang siapa meminta, barang siapa melamar, barang siapa memohon, isi borang, isi formulir untuk menjadi qadhi, melamar untuk jadi qadhi, melamar untuk mendapatkan jabatan sebagai qadhi, wukila ila nasi, itu akan diserahkan jabatan tersebut kepadanya. Tapi barang siapa dipaksakan untuk menerima jabatan tersebut, qala nazala ilaihi malakun, maka akan turun malaikat untuk memberikan bimbingan, petunjuk kepadanya. Maksudnya apa? Maksud daripada di sini, kalau seandainya di sana terdapat ramai orang yang berkelayakan untuk menjadi qadhi, mungkin saya, mungkin kawan-kawan, mungkin di kalangan tafakuh, mungkin di kalangan alumni daripada Mesir atau daripada Yaman misalnya. Jadi ramai yang berkelayakan untuk menjadi qadhi. Dalam kondisi seperti itu, maka sesiapa saja yang melamar ingin menjadi qadhi, ajukan permohonan, cari sokongan sana sini, ngampu sana ngampu sini, itu orang tidak akan ditolong oleh Allah. Allah akan serahkan jawatan tersebut kepadanya, Allah tidak akan berikan bimbingan dan petunjuk. Beda kalau pada itu dengan kita dipaksakan. Kita tanah, kita sibuk dengan urusan kita, bidang kita ta'lim, bidang kita tarbiyah, kita punya kesibukan. Tapi kita di antara daripada orang yang berkelayakan untuk menjadi qadhi. Jadi dilantik, dipilih. Ulama mengatakan ini tidak hanya dalam bab qadha, juga terdapat riwayat sama kedudukannya itu adalah urusan pemerintahan. Yang dilantik menjadi menteri, jadi DO, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, atau juga dilantik untuk menjadi perdana menteri oleh orang ramai, sokongan daripada orang ramai, bukan cara ngampu, bukan dengan cara menjilat, bukan dengan cara menyongkok. Jadi dia tak nak, dia tidak ingin untuk mendapatkan jabatan tersebut, tapi ternyata dipaksakan oleh orang ramai. Jadi yang melantiknya mungkin daripada pihak atasan, yang mencalonkannya mungkin daripada pihak rakyat sendiri, itu insya Allah akan ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi kenapa? Boleh kita pastikan ramai di kalangan pemimpin-pemimpin yang gagal untuk menegakkan keadilan. Kenapa ramai di kalangan daripada pemimpin-pemimpin dunia Islam itu ternyata tidak mampu atau tidak mendapatkan bimbingan yang terbaik daripada Allah Jalla Jalaluh, tidak mendapatkan bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Mungkin di sini permulaannya. Karena hampir rata-rata pemimpin-pemimpin dunia, bukan hanya dunia Islam, pemimpin-pemimpin yang berkuasa itu justru mereka mencalonkan diri pribadi masing-masing. Mereka yang bercalon bukan setakat bercalon dengan cara injak sana injak sini, kadang-kadang dengan cara riswah, dengan cara menyogok, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi kita boleh bayangkan kalau pada itu dengan seseorang itu menjadi pemimpin, dia raja, dia menteri, dia perdana menteri, dia DO, dia gubernur, atau dia camat. Begini supaya mudah kawan-kawan daripada Anur, supaya masyarakat sini dapat membeza-bezakan atau dapat memahami bahasa Adi. Kita mulai daripada camat. Pertama dengan camat. Camat itu kita sebut dengan penghulu bahasa sini. Berikutnya bupati. Bupati kita sebut dengan DU. Berikutnya gubernur, kita sebut dengan menteri besar. Berikutnya menteri, ya sama menteri, perdana menteri, di sana wakil presiden. Patuh presiden, presiden kita ada paham. Jadi dengan mereka-mereka ini kadang-kadang mendapatkan jawatan sebagai menteri itu dengan cara menyogok, permulaannya saja dengan cara yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira apa yang ditunggu oleh rakyat yang kalau pada saat ketika permulaannya saja dengan cara yang terkutuk, dengan cara menipu, dengan cara yang tidak amanah, dengan cara yang tidak jujur, dengan cara mengampu, apa mungkin nanti dengan mereka akan ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh? Jadi ini diantara daripada asbab, bahkan
As-sababur raisi, sebab utama yang sehingga kenapa? Jangankan menurut orang yang cerdik pandai, cendekiawan, atau juga dengan di kalangan ulama intelektual ulama, di kalangan ar-rabbaniyun, di mata orang awam pun itu tidak betul, itu tidak bijak. Itu betul-betul akan menyengsarakan, itu betul-betul akan menyusahkan. Jadi pertanyaan yang bermain dalam kepala siapa saja, macam mana boleh jadi seperti itu? Jawabannya, karena mereka tidak ditolong oleh Allah. Kalau pada waktu kita sudah tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan bimbingan, petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluh, maka ketidakadilan, ketidaknyamanan, ketidakindahan yang akan kita dapatkan. Ketidakadilannya, ketidakindahannya, ketidakselesaannya, mungkin begitu dengan bahasanya, yang akan dirasakan oleh rakyat. Kenapa? Sebab tidak mendapatkan tasdid, tidak mendapatkan aun, pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka ini kawan-kawan tafakuh nih, yang dah nak selesai, itu Qadri Ihsan tuh. Itu juga dengan Alvin yang nak pergi Yaman, dengan Rashid, dengan Abdul Halim, itu juga dengan Ihsan, Bayu, semuanya. Ini kalian ditafakuh dengan hadis, letak, sematkan dalam kepala, jangan sampai lenyap daripada pikiran kita. Jangan asal naik aja, jangan asal jadi yang berhormat aja, jangan asal jadi gubernur aja. Nah, kamu kalau seandainya dicalonkan, ada satu parti politik yang menyokong, yang mengusung, atau satu parti politik yang jadi tunggangannya, mereka yang calonkan, yang mereka yang nakkan kamu, oke, kamu nanti akan ditolong oleh Allah, kamu akan bijak, segala keputusanmu akan menyenangkan, akan membahagiakan umat dan rakyat. Kenapa? Sebab innaka musaddad, kamu mendapatkan tasdid, taswib, kamu mendapatkan pertolongan, inayah, doa daripada para malaikat, dan bimbingan petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ini satu perkara yang mungkin kalau kalian ngikuti pengajian Nabi, belum pernah dengan kita mengulas, menganalisa, dan menghubung-kaitkan antara kejanggalan-kejanggalan yang berlaku daripada pihak berkuasa dengan hadis yang senantiasa kita baca, juga senantiasa kita sampaikan. Ini di antara daripada hadis yang senantiasa kita baca, atau paling tidak kita pernah mendengar, atau pernah diceramahkan, yang dipilih oleh rakyat yang tidak mengampun dan juga tidak menginginkan, itu nanti dia akan ditolong oleh Allah. Tapi yang mengharapkan suatu jabatan, jawab itu akan Allah serahkan kepadanya. Setakat itu aja dengan kita terjemahkan dan selesai. Rupa-rupanya ini adalah rumusan. Hadis ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang jarang-jarang ditanyakan. Kenapa sih sampai jadi seperti itu? Ini orang punya jawatan luar biasa. Jadi latar belakangnya profesor, doktor, pakar spesialis dalam bidang apa. Tidak lalang tanggung. Ada PhD-nya, ada S3-nya, dan juga tidak lalang tanggung, ngajinya luar negeri, luar negara. Jenius betul, cerdas betul, pintar betul, luar biasa. Tapi kenapa selepas naik jadi kaku? Kenapa jadi macam itu? Kenapa segala tindak tanduk juga dengan segala keputusan tidak bijak dan juga tidak membawa keberkatan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan kepada umat dan juga kepada rakyat? Maka dengan jawabannya, sebab pada saat ketika satu jawatan tersebut itu diperoleh dengan cara yang dilaknat, itu dengan cara risuah, dengan cara sogok menyogok, itu perbuatan yang terkutuk. Kemudian dengan cara berdusta, dengan cara berbohong, dengan caci amun, cerca mencerca. Ini permulaan daripada jawatan tadi itu. Terus pada masa yang sama, bukannya setakat itu dimohon, diminta, dilamar. Bukan Allah yang menghendaki.
bukan orang yang menginginkan, bukan orang ramai yang melantik. Dengar hadisnya, ini bukan rekayasa, ini bukan suatu analisa, tidak, tapi analisa yang berdasarkan daripada hadis. Dengan hadisnya jelas sekali, man sa'alal qadha'a, barang siapa memohon jawatan untuk menjadi qadhi. Tidak hanya qadhi al-imarata, kepemimpinan, ar-ri'asata, al-wizarata, sama, tidak ada perbedaannya. Kalau seandainya jawatan sebagai raja dan sultan juga dipertandingkan, sama, tidak ada bedanya. Yang meminta agar dilantik untuk menjadi raja misalnya, atau juga untuk menjadi presiden, untuk menjadi menteri, Nabi kita bersabda, ukila ila nafsih. Maka jawatan tersebut, atau juga dengan kedudukan yang dia peroleh, itu akan Allah serahkan kepadanya. Kalau diserahkan kepada kita, tadi diserahkan kepada insan yang kerdil, diserahkan kepada insan yang lemah, diserahkan kepada insan yang mempunyai segala sifat kekurangan. Sempurna-sempurnanya kita pun tetap tidak sempurna. Alim-alimnya kita pun tetap jahil. Agung-agungnya kita pun tetap saja dengan kita hina dina. Kenapa? Sebab status kita adalah makhluk. Kalau status kita sebagai manusia, berarti kita tidak maksum. Yang maksum hanya para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau kita punya status, punya sebutan, jolokan al-insanu sebagai manusia, insan mahalul khata'i wan nisyan, tempat kesalahan dan kesilapan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi kalau insan yang kerdil, insan yang jahil, insan yang kurang tadi itu tidak ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu, macam mana dia boleh bijak, macam mana dia boleh baik, macam mana dia boleh memanage atau juga mentadbir negaranya secara ideal yang menyenangkan, yang membawa kepada kemakmuran negara, yang membawa kepada keamanan dan kesejahteraan umat. Tapi sebaliknya, waman jubira alaihi, Nabi kita gunakan bahasa jubira. Jubira itu artinya majbur, dipaksakan. Berarti bukan sekedar dilantik, dipaksa agar dia terima jawatan itu. Pokoknya kamu macam manapun, seperti sebagian daripada qudat zaman dahulu. Kalau kita nak cerita, waktu kita tersisa hanya dalam 16 menit. Nanti lain kesempatan kita berjumpa kembali. Dengan Tafaqquh An-Nur mungkin kita akan berjumpa. InsyaAllah Abi akan jadwalkan mungkin dalam pukul 11. Tapi bukan hari inilah. Abi pun masih nak susun waktu. Supaya dari pengajian kepada pengajian itu ada waktu rehat. Yang pun sini Abi tak ada kerjaan. Memang tak ada kerjaan betul. Tak keluar. Waktu di sini-sini saja duduk. Tapi yang menyibukkan apa? Yang menyibukkan itu pikiran, yang menyebabkan itu keadaan, ketidakbebasan kita untuk beraktiviti, untuk kita keluar masuk, itu juga diantara daripada yang membebankan. Oke, tak kisah, alhamdulillah. Yang macam mana pun tetap alhamdulillah. Dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja, dibalik daripada ujian, dibalik daripada cobaan, dibalik daripada tidak kita sukai, pasti dan pasti terdapat 1001 hikmah dan juga 1001 rahmat yang kita tidak mengenalnya. Kalau kita tahu dengan ketentuan takdir, pasti pilihan kita, pilihan Abi secara khusus di karantina, di karantin selama 14 hari. Jadi Nabi kita guna bahasa waman jubira, dan barang siapa dipaksakan untuk menerima jawatan sebagai qadhi, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai pejabat, bahasa sana, sebagai pegawai tinggi kerajaan, qala malaikat, akan Allah turunkan malaikat, nazala ilahi malakun fasajadahu. Tasjid artinya sawabahu, artinya malaikat itu akan mendoakan kebenaran kepadanya. Sajadahu, malaikat akan doakan, ya Allah tunjukkan jalan yang terbaik, ya Allah berikan solusi yang baik, ya Allah berikan kepadanya tindakan yang terbaik, sehingga dengan qadhi atau juga dengan menteri atau dengan salah seorang pegawai tinggi kerajaan akan membuat statement, akan membuat keputusan, akan memponis kepada al-mudda'a alaihi, kepada orang yang bersalah atau yang dinyatakan salah itu secara adil dan bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak berpindah kepada hadis yang berikutnya. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qala ba'asani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, baginda telah mengutus aku pergi ke negeri Yaman. Qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tab'asuni wa ana syabun aqdi bainahum. Saya diutus ke negeri Yaman untuk menjadi qadhi sedangkan aku masih muda. Satu, tidak ada latar belakang dalam dunia mahkamah. Yang kedua, masih muda. Yang ketiga, tidak banyak tahu juga tentang keadaan negeri Yaman, masyarakatnya itu seperti apa. Coba tengok. Ba'atsani dengan kawan-kawan tafakuh nih dan juga para penggemar majelis-majelis ilmu. Coba kita hayati. Ba'atsani. Bukan Sinali yang melamar, ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah. Nah, aku ini kan menantumu, aku ini kan kita ada sepupu, kita ada bukan keluarga. Nantilah aku jadi qadhi. Takkan dengan baginda yang punya wewenang untuk pilih siapa, untuk lantik siapa, takkan aku dielakkan daripada jawatan yang semacam itu. Sebab jawatan sebagai qadhi ini dari sudut bahasa sana jawatan yang basah. Bahasa kami jawatan yang basah. Maksud basah itu jawatan yang boleh kita dapat duit. Jawatan boleh kita buat duit. Cumana? Katakan saja dalam kes pembunuhan misalnya. Itu kalau seandainya yang terbabit dalam kasus pembunuhan itu seorang pejabat tinggi kerajaan, seorang menteri kah, misalnya gubernur kah, itu kalau pada itu bukti-bukti sudah dapat dipastikan, bukti-bukti memihak kepada salah seorang rakyat jelata, bukti-bukti memihak kepada lawan daripada menteri misalnya, yang kalau pada waktu keputusan mahkamah penjara seumur hidup, yang walaupun tidak ada istilah penjara seumur hidup, kalau ada dalam Islam itu adalah hukuman yang paling berat, adalah hukuman mati. Selain daripada hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum hakamnya, ada istilah ta'zir. Jadi dengan seseorang yang kalau dah tahu aturannya akan dikenakan hukuman penjara 30 tahun misalnya, di dalam satu kasus besar, itu orang yang punya kemampuan, yang ada duit, yang ada power, agar dia boleh terelak daripada keputusan mahkamah tadi itu, dia sanggup bayar berapa saja. Dia bayar 1 billion, 1 miliar, 10 juta, atau berapa saja. Dia punya duit, dia ada duit. Kalau sampai pada 1 triliun, maksudnya saya triliun rupiah lah, 1 triliun rupiah dengan uang ringgit, sama lebih kurang dalam 300 billion. 300 billion. Jadi kalau seandainya sampai pada tahap dia harus keluar uang menyogok qadhi dengan bayar yang sebanyak itu, orang yang punya kemampuan sanggup bayar. Yang penting dia bebas daripada tuhmah, bebas daripada tuduhan. Basah betul tak? Basah betul. Jadi yang jadi menteri saja susah dapat duit sampai berjuta-juta ringgit atau bermiliar-miliar dalam setahun, susah. Kalau hanya setakat bergantung kepada gaji saja tak boleh dapat uang sebanyak itu. Tapi kalau jadi qadhi, khususnya kes-kes potong tangan, kes-kes besar, narkotika, narkoba, dada, juga pembunuhan, kes-kes yang seperti itu, yang terbab ini orang-orang yang banyak duit, dia berani nyogok qadhi untuk agar berubah ketetapan hukum mahkamah nanti, diponis memihak kepada orang lain, bukan kepada dia. Dia akan bayar berapa saja. Itu. Jadi wajar-wajar nanti kita katakan nanti pada riwayat yang akan datang, qudat itu ada 3. 2 yang bakalan akan masuk neraka, 1 saja akan selamat masuk surga nanti pada hari kiamat. Tengok dengan bahasanya, baginda Ali pertama muda. Yang kedua, tak ada pengalaman tentang dunia mahkamah. Yang ketiga, bukan warga Yaman. Nabi kita utus. Karena diutus, itu yang menjadi asbab Allah berikan bimbingan petunjuk kepada beliau. Pak kata beliau, ba'atsani. Dengar semuanya, ba'atsani. Jadi seeloknya jawatan-jawatan seperti qadhi, gubernur, menteri, itu kalau dipaksakan baru Anda terima. Kalau dilamar
Anda yang memohon, ada yang meminta, Anda tidak akan mendapatkan bimbingan hidayah, petunjuk, doa daripada malaikat, bimbingan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, Sina di sini tahu, sedar. Kita sekarang udah nyadar kemampuan dari berbagai syarat pun tidak terpenuhi, tidak memiliki kriteria yang melayakkan untuk menjadi menteri. Menteri apa sajalah. Untuk jadi pejabat. Pejabat bahasa Indonesia artinya pegawai tinggi kerajaan. Tidak ada kelayakan langsung, tapi merasa layak. Mencalonkan diri, ini masalah, ini qiyamah. Nabi kita bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah. Apabila satu jawatan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, nantikan kehancuran dan kebinasaan, hancur dunia. Nabi kita tak katakan fantadhiru al halaka, nantikan kebinasaan, tidak. Nabi kita kata fantadhirusa, nantikan al kiamat. Kiamat artinya kalau sampai satu jawatan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jadi yang walaupun yang terbaik itu adalah qadhi, pegawai tinggi kerajaan, daripada yang paling bawah kepada DO, kepada menteri besar, atau menteri besar dulu baru kepada menteri, sampai kepada perdana menteri, sampai kepada jenjang yang berikutnya. Yang walaupun kalau seandainya dicalonkan, kalau seandainya dicadangkan oleh orang-orang, insya Allah orang itu akan mendapatkan doa daripada malaikat. Yang walaupun seperti itu, tapi tetap juga dengan kita orang ramai tidak boleh mencalonkan seorang secara sembarangan. Jadi kalau seandainya itu di bawah wewenang daripada raja, misalnya raja tidak boleh calonkan seorang secara sesuka hati. Harus orang berkelayakan. Jadi sama-sama, kalau pada waktu kita melamar suatu jabatan atas inisiatif kita, tanpa sokongan dan tanpa dukungan daripada siapa-siapa, tapi karena kita main duit, karena kita main riswa, karena dengan kita main koneksi sana sini, akhirnya kita jadi terpilih. Itu kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah. Pada masa yang sama juga kita akan lantik seseorang, sehingga dia akan mendapatkan pertolongan kalau pada itu orang yang kita lantik itu memang berkelayakan untuk dilantik menjadi pemimpin. Jadi kita yang mencalonkan sesiapapun, tidak boleh kita sembarang calonkan, harus orang yang memiliki kriteria yang berkelayakan untuk mendapatkan jabatan yang akan diberikan kepadanya. Qultu ya Rasulullah, saya ini masih muda lagi dan gak ada pengalaman. Tab'asuni wa ana syabun akti bainahum. Saya diutus ke negeri Yaman, sedangkan aku masih muda. Bukan untuk jadi guru takmir. Adakah bahasa guru takmir? Bukan untuk menjadi ustadz, untuk mengajar. Enggak. Untuk menjadi qadhi. Ini kasus, ini case. Ini urusan mahkamah. Akti bainahum. Wala adri mal qadhi. Saya sendiri masih belum ngerti lagi, masih belum paham lagi. Jadi silok belok latar belakang hal-hal yang ada hubungan kaitnya dengan mahkamah, dengan al-qadha. Saya tidak banyak tahu tentang itu. Nabi kita tepuk. Tuh. Nabi kita tepuk biyadihi fi sadri. Ini pembelututan yakin. Ini pembelututan ilmu, pembelututan makrifah, pengalaman daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti handphone yang ada program apa kita nak alihkan hanya dengan menggunakan Bluetooth saja sudah teralih. Nabi kita Bluetoothkan dengan tepuk mendepuk dada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, biyadihi fi sadri. Nabi kita tepuk dengan iringan Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisana. Ya Allah, bimbinglah hatinya dan sabitkanlah lisannya. Maksud sabit lisanahu, untuk memperkatakan yang benar. Stabilkan. Jangan sampai mulut itu jadi serong. Serong macam mana? Bukan serong begitu. Dah. Maksud mulut yang serong, mulut yang memperkatakan yang hak, batil, memperkatakan yang batil itu hak. Nah, itu dia. Jadi sabit lisanahu, stabilkan. Sabitkan mulutnya. Maksudnya senantiasa selalu memperkatakan yang benar, untuk memperkatakan yang hak, yang sehingga
pada seketika keputusan itu dibuat, keputusan itu sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya. Yang pertama, ihdi qalbu, bimbinglah hatinya. Dan yang kedua, luruskanlah, sabitkanlah lisannya, lidahnya. Sinali berkata dengan dua patah kata doa daripada baginda Nabi SAW, dan juga dengan tupuan kepada dada beliau. Tengok nih, ini perkara besar yang masalah yang akan kita hadapi, atau kes-kes yang akan kita hadapi, di antaranya pembunuhan, narkotika, itu macam-macam masalah yang boleh dihadapkan pada mahkamah yang akan ditangani oleh Tuan Hakim juga Qadhi. Ternyata dengan serangkai doa semacam itu, bukan doa untuk Nabi, doa kepada Sayyidina Ali. Dengar semuanya sahabat-sahabat yang kemarin itu mendengar statement daripada salah seorang ustaz kita di sini yang mengatakan kalau seandainya Nabi kita hidup di zaman kita, Nabi kita akan ambil vaksin tak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata-kata itu diucapkan dan meyakini Nabi kita juga akan ikut melangkah dan bertindak sebagaimana tindakan dan perbuatan kita, itu boleh membawa kepada kekufuran. Nabi kita tidak perlu vaksin. Nabi kita bukan untuk diri pribadi beliau, untuk umat, untuk orang lain pun Nabi kita doakan sepatah kata doa, Allah dah kabulkan. Kalau sakit, Nabi kita doakan dengan satu kata doa, Shfihi shifa'an la yughadiru saqama, akan sembuh secara seketika. Orang gila, kerasukan jin, kerasukan setan. Tuh, kalau kita jampi bismillahirrahmanirrahim, baca Hizbul Wiqayah dulu, baca Doa Alam, baca Yasin, baca Manar Rasul. Terapi bukan cuma sekali dua, terapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti datang lagi ya. Nah, nanti jangan lupa lepas 2 minggu dapat tabel nanti dari sini, nanti kita akan jampi, kita akan terapi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu pun belum tentu sembuh total. Nabi kita dijumpa pada dalam masa perjalanan beliau seorang budak yang dirasuk oleh jin, maka sama keluarganya pada waktu Nabi kita melintasi perkampungan mereka, mereka cegat. Mereka sekat, begitulah lebih kurang. Maksudnya mereka tunggu baginda Nabi di tengah jalan dan mereka beritahukan tentang keadaan anak tadi itu yang dia sedang dirasuk oleh jin, diganggu oleh iblis. Tapi kita apakah jampi, bacakan Yasin, bacakan Fatihah berkali-kali, Sina Abbas Al-Khudri bacakan Fatihah 7 kali. Yang itu Nabi kita kata, ya gulam, hei budak, hei kamu, ana Muhammad ibnu Abdillah, ukhruj aduwullah, aku Rasulullah, keluar musuh Allah, aku adalah Rasulullah. Selamat, sembuh secara seketika. Karena manasyita min iqal, seperti terberungkai atau terungkai daripada satu ikatan tali. Tuh cara pengobatan baginda Nabi SAW. Jadi jangan sampai dengan kita mengelirukan umat hanya atas suatu statement isyar kita yang tidak tepat sehingga sampai memperkatakan kata-kata seperti itu. Coba tengok kawan-kawan semuanya, nih tapako nih, tengok nih, ihsan, ada 2 ihsan, ada satu lagi ihsan di Bogor, di Anwar ada 2 ihsan. Mudah-mudahan kita mendapatkan makam ihsan, makam muraqabah di mana saja kita berada. Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisanahu. Lama mana Nabi kita doakan spontan, secara seketika. Sabitkan lisannya, bimbing hatinya. Apa kata Sinale? Kesan daripada doa tadi itu, Pama syakaktu ba'du, tak pernah ada rasa bimbang dan ragu dalam membuat keputusan apapun antara 2 orang yang bertengkar. Tak pernah aku ada rasa bimbang dan ragu untuk memponis, untuk menjatuhkan hukuman mahkamah, atau untuk menetapkan suatu ketentuan hukum kepada 2 orang yang bertengkar. Limadza? Kenapa? Itu berkat doa daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Hadis yang terakhir, babut taghliz, larangan keras, bil haifi wa riswati, larangan keras berbuat zalim dan juga menerima sogokan, menerima riswah. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ma min hakimin yahkumu bainan nas, tidak ada daripada seorang hakim, tidak ada daripada seorang qadhi yang memponis, yang bertindak, yang menetapkan ketetapan mahkamah kepada orang ramai, tidak ada daripada seorang hakim yang menjatuhkan hukuman kepada orang ramai, ila wajah yaumil qiyamati, melainkan akan datang pada hari kiamat, akan Allah hadirkan pada hari kiamat, wa malakun, dalam keadaan malaikat memegang tengkoknya, akhidun biqafahu, malaikat pegang tengkoknya, sumayar pa'ura'asu ila sama, malaikat tadi itu menadakan pandangannya ke atas, sama itu tiap yang di atas, menadakan pandangannya ke atas. Kalau ada instruksi, kalau ada perintah daripada Allah, alqih, campakkan, lemparkan, akan dilemparkan. Kemana dilemparkan qadhi tadi itu? Qadhi yang bertindak zalim, yang bertindak secara tidak adil, itu nanti pada hari kiamat akan diseret oleh malaikat, dipegang tengkoknya. Malaikat tadi itu menunggu arahan daripada Allah, menunggu perintah daripada Hakamul Hakimin. Kalau Allah kata alqih, lemparkan, alqahu, maka malaikat itu akan melemparnya fi mahwatin, pada jurang kehancuran, kebinasaan, kenistaan, perjalanan 40 tahun. Yang walaupun basah, yang walaupun banyak peluang untuk dapat duit, tapi kalau bakalan seperti itu balasannya, maka kalau tidak dicalonkan, kalau tidak dipaksakan, cari usaha, cari jawatan dalam bidang lain saja. Tak payahlah kawan-kawan terbabi dalam bidang mahkamah, sebab beresikonya tinggi, sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi kalau hanya 10 itu satu, itu pun sudah patut untuk kita mengelak. Yang ini bukan 10 satu, daripada 3 2 yang bakalan akan terjerumus, akan dijerumuskan Allah ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Wa ila liqa'in akhar. Insyaallah kita akan berjumpa lagi nanti pada pukul 12 dengan riwayat dan hikayat. Selamat sarapan pagi. Udah lama dah tuh sarapan pagi, udah tong tadi tuh masa pengajian kita. Di luar itu berarti ada pemberitahuan. Itu pemberitahuan sarapan pagi dah siap. Selamat sarapan pagi dan selamat beraktiviti ke tempat kerja, ke tempat usaha masing-masing. Sementara yang sedang berada di rumah, selamat beristirahat di rumah. Jangan lupa banyak-banyak berzikir. Jangan terhabiskan waktu pada perkara yang sia-sia. Ya nontonlah, bukan tak boleh nonton, tengoklah berita, tengoklah seadanya. Tapi jangan sampai habis waktu kita dengan hal-hal yang nanti dengan lubaran kita jadi gelap, buat kita jadi menyesal. Wal iyadu billah. Akhukum billah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.